kang bie. Dumiman ka't magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, Pampanga. Tayo talumibot. Paborenyo kong ipakilala kaya kayo ang syudad ng San Fernando. King kaselasayan, mitatagya ang San Fernando iniyang panahon daring Kastila, ika-17 ning Hulyo, anyang 1754. Uli ning pamakisabi ng Don Jose Versosa, karing kura paroko ning Bacolor at Mexico. Payagan deng minyawad king Gobernador Silio ning panahon na ita. Minyawad yang kapaburian anong malyaring manalakad yang bayong kabalenan kang General Pedro Manuel de Arandia. Pauli ning daragol at tagabayad puis, ang mulaking metong alibot at lungdalan, may gilang metong alibot anam. Apegunam daring Agustinong pari, na alinala rin makapagmisa at malawot yan naman ing Mexico at Bacolor. Bukod kareni, tagaya naman keti ing dating Chief Justice at metong mo naman karing may kipaglaban anyang ikaduwang yatong gyera, Jose Abad Santos. Makanyan mo naman, tagaya naman keti ing dating senador, Isotero Baluyot. Maragulya naman kabaldugan karang Kapampangan, ing pamagluto. Kaya naman sikat yan naman iti, kingkeyang mga niyaman na pamangan, pauli daring mga galing ang magluto. Nananuta pa, tara na at lumibot tana. Bukod king tanda ning pagiging matapang, may giya namang sentro ning kabanalan ing San Fernando king pangatatag ning katedral anyang 1754. 1948, ining banwa anong nukapilang telagade ing San Fernando bilang maging diocese ning dating Santo Papa Pius XII. 1975, king pamamuno na ng Santo Papa Paul VI, telagane ing diocese ning San Fernando bilang archdiocese ning buong Pampanga. Pauli na nito, telagya naman Monsignor Cesar Guerrero bilang mumunang arsobispo ning diocese ning Pampanga. Anyang ika-18 ning May 2018, biya ing heritage marker king katedral ni tanda na metong yakaring matuwa at meging saksi king istorya ning Pampanga. Munisipyo de San Fernando, ing mumunang munisipyong Mesilab anyang ika-4 na ning Mayo 1899. Pauli ning utos ng General Antonio Luna. Pauli ning dating Mayor Antonio Abad Santos. Pasibayo yung pepatalakad bayong munisipyo anyang 1917. At hanggang ngayon, magsilbiya ining matatag at kasulukuyang luklukan na ning Mayor, Ivil Macaluwag. Bukod ka ring mga santing at talagapin namang sariwa king istoryang lugar, sikat yan naman ning San Fernando karing alaaliwang putahi uli ning karelang manyaman na luto. Metong pinkaring pia kasi kataputahing tuluto da Kenny ing sisig. Siyempre, yamuring at syuta na Kenny, tara na at abayan nyo kaming mangan bakantang atak mantaya ini. Marakal naman mi kabalo kaya katamu na ing sisig meni batanya king Pampanga, anyapin naman asabi kong ikwadeng ikwa ing lasa na ning sisig. Mihahalo ya ing paras ning lara at ing aslam na ning kalamunding. Nanano ko pa, tara na at takman nyo nerin ing sisig na ning San Fernando, kayo sumisiking lasa na ning ulamay ni. Talagapin namang makapagmulala ing santing at kultura ning Kapampangan. Mula karing lugal asariwa king istorya, ang kaking karelang sariling salita a Kapampangan, at karing mga ragula parol, talagapin namang dumurot ka buntok. Talagapin namang asabi mo, mekeni, tuki ka, malaos ka Pampanga.